सामने डटा हुआ ये बिल यकीन हुसैन नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। शरियात में। और अभी हमारे साथ हजरत अल्लामा मौलाना नुसरत अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं और इनको आपने मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा और उनका अपना ऑफिशियल पेज भी है इन्हीं के नाम से, मौलाना नुसरत अब्बास रिजवी कादरी के नाम से। तो मैं ज़रा एक मिनट खुद के बैठ जाऊँ। हाँ जी, नहीं यार चले ऐसे बैठ जाते हैं, लाइव नशरियात है तो तकाज़े होते हैं। वो मेरी टांग सुन हो गई है ये वाली सारी, इसीलिए ऐसे करके बैठ गए। अच्छा खैर, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने दास्तान हुसैन भी सुननी है, फजीलत हुसैन भी सुननी है और इनसे इमाम अली मकाम का मकसद क्या था वो भी सुनना है। तो इमाम का असल मकसद दीन इलाही था या कुछ और था, ये भी हम इनसे पूछेंगे। और अभी इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जिस तरह उलमा भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया के पॉजिटिव साइड्स है उसी तरह सोशल मीडिया के नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो अभी मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नुसरत अब्बास साहब से कि हमारे लिए ज़रा रोशनी डालें इमाम अली मकाम के असल मकसद पर। कोई भी काम, कोई भी मकसद, कोई भी मूवमेंट वो अपने डेस्टिनेशन से ही पहचानी जाती है। ठीक। इमाम जो भी काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि हमें लग रहा है कि ये मुश्किल आगे है, हाँ। तो इमाम कुछ और कर रहे हैं। नहीं, असल में हमें ये पता होना चाहिए कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा क्यों था, इमाम हुसैन का मकसद क्या था। इमाम हुसैन का असल मकसद दीन इलाही था। अगर उस मुश्किल का सामना न करना होता तो मदीना ही ना छोड़ते। नहीं, मदीना ही बात नहीं छोड़ते वो। होती ना। उन्होंने खुद फरमाया कि मैं जो है वो बस दीन की खातिर और अपने जद यानी नाना की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ। अब असल मकसद ही इस्लाह था। चाहे वो मैदान जंग हो, चाहे वो जो है वो आप एहराम छोड़ के चले जाएं, जो है वो हज को उम्रे से तब्दील कर दें। असल हदफ दीन था, असल हदफ खुदा था। यानी जब खुदा की जिसको जितनी मारिफत होती है वो उसके लिए उतना ही आगे जाता है। हमें लगता है कि मतलब ये इतना मुश्किल काम में ये काम इतना, असल काम ही वही था। असल जिसको मैं समझ रहा हूँ कि वो असल में तो वही काम ज्यादा, वही काम, असल तो कुरान की बका थी, असल नमाज को कायम करना था। यही तो इमाम हुसैन बताना चाह रहे हैं कि देखो ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये रात मैंने किस लिए मांगी, ये रात मैंने इसलिए नहीं मांगी कि मुझे एक रात मिल जाए, मैं इंतज़ार ना, यही उन्होंने कहा था, पैगाम जो भिजवाया था कि मुझे एक रात और चाहिए। किस लिए? नमाज के लिए और कुरान की तिलावत के लिए। यानी सुबह आपको पता है कि सुबह जो होने वाला है, हाँ। लेकिन वो जो होने वाला है वो सबको पता है कि हमारे साथ क्या होना है। अब उन्होंने एक रात मांगी है, अब हर खैमे में लोगों की तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब होता है कि वॉर के लिए सोच रहे हैं कि वॉर को आगे किस तरह करना है, वॉर किस तरह करनी है, लेकिन ये नहीं हो रहा। रात इसलिए मांगी है कि हमें इबादत चाहिए। तो बाकी माजरत आपको रोकने की, तो बिस्मिल्लाह। वो लॉस थोड़ी है। असल में हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह की राह में मारा, कुरान कह रहा है असल तुम गुमान ना करो। असल वहाँ मौत नहीं है, असल इसको मैं मुश्किल समझ रहा हूँ, मुश्किल है ही नहीं, नुकसान नहीं है। असल वो तो खुदा खुद कहता है कि मुझे चंद कतरे सबसे ज़्यादा पसंद है, उनमें से एक शहीद के खून का कतरा है। अब ये जिस काम के लिए, और ये काम सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए या उस खित्ते के लिए फिजिकल नहीं था कि एक सर्जरी में करबला में एक ट्रेजेडी हो गई, खत्म हो गया। नहीं, ये जो इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया, ये बशरियत की बका के लिए था। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन जो है,
کہ دین پناہ، یعنی یہ جو دین ہے یہ امام حسین نے کیوں بچایا؟ اصل میں امام حسین ہی بچا سکتے تھے، کیونکہ پیچھے سے جس گھر کے اندر دین آیا اور جس گھر میں وہی دین کی خاطر یہ قربانی دے سکتا، اور کوئی نہیں دے سکتا تھا. اور قربانی بھی ایسی کہ جو دیکھیں قربانیاں اور بھی ہوئی ہیں تاریخ میں، اور بھی واقع ہوئے ہیں ٹریجڈی، لیکن کیوں کربلا جو ہے وہ آج تک ویسے ہی ہے، نہ قلم تھک رہے ہیں، نہ زبانیں تھک رہی ہیں، نہ ٹی وی کے پروگرام ختم ہو رہے ہیں. اصل کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی. اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ سب میں بڑا اچھا ہوں تو میں نہ، اصل میں یہ امام حسین نے جو قربانی دی تھی اس کے اثرات اتنے تھے کہ یہ قیامت تک قوموں کو زندہ رکھا جائے گا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اچھا ابھی اس کے بعد اب یہ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اب اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ صبح کیا ہونا ہے، اس کی کہاں کہاں کیا کیا چیزیں لگنی ہیں، سیم یہی معاملہ امام علی مقام کے ساتھ بھی تھا، انہیں پتہ تھا صبح میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن وہ پھر بھی خوش تھے. کہ میں لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ خوش کیوں ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ صبح، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ صبح میں اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گا. یہ سب سے بڑی فارمیلٹی انہوں نے بتائی. باقی مفتی صاحب آپ اس پہ کیا زیر بحث لیں گے؟ یہ جملہ جناب علی اکبر کا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بابا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. ایک جوان تو کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. دیکھیں یہ معرفت ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون. جو قرآن کہہ رہا ہے اصل زندگی وہ ہے، اصل حیات وہ ہے. یہ تو امتحان ہے دنیا کہ راضی برضا. ہاں دیکھیں دنیا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم وہ بیج ڈالو گے وہ بوگے. اب اس سے اچھا کیا بیج انسان بوئے کہ جب ذکر حسین آئے تو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہوں. آپ دیکھیں نا کروڑوں کا مجمع عرفے میں، عاشورہ میں اور اربعین میں کہاں جاتا ہے؟ امام حسین کی طرف جاتا ہے. امام اور حسین اربعین میں تو عجیب منظر ہوتا ہے جب بچے ٹیلی ویژن میں مناظر دیکھتے ہیں تو بچے، بوڑھے، عورتیں، بزرگ کئی سب کی نگاہیں کیا ہیں؟ چلے جا رہے ہیں. سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں اور امام حسین کی نگاہ پروردگار کی. جناب بہت خوب. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بہت سوگوار سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ. نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے.